سلام أملاخ نعخم يخون أب كل بوتاتات كنكم نزمة دباتنا تكاتاتولو زلكم كلكم أحواتنا حاتن كميك أنكم زي بحبرة أمي وزم محلالف سمناو تمرتي متح قدسين اللهم خاء نسماين مدرن محبار كريستوس فيليبين كولوسين زبل مبل عسرتو حادة تمرتي إنا خنت النع نلوم خاء حونا تسفاين حونا تيدروسين يوم مسانا زلو مو تيدروسين تسفاين كميك أنكم እንደገና እግዚአብሔር ነመስግኖ እንደገና ብከምዚ ኣገልግሎት ዳግም ክንራኽብ ፀጋ ኣምላኽ ስለ ዝበዝሓልና ብሓቂና ኣምላኽና እዚና ኢና ንምስግኖ እምበኣር ኣገልግሎትና ቅድሚ ምጅማርና ሓፂር ፀሎት ክንገብር እሞ ንፀሊ ሰማይን ምድርን በቓልካ ዝፈጠርካ ህያው ዘለኣለማዊ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ተመስገን ነመስግነካ ኣለና ስለዛ ሰዓት እዚኣ ስለዛ ግዜ እዚኣ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ኣምላኸይ ሕጂ እውን ሂወት ሂብካ እንደገና ነቲ ናትካ ዕዮ ስራሕን ክንገብር ነዚ በረኸት እዚ ስለ ዘዳልኻልና ተመስገን ኣምላኸ ማእከልና ክትርከብ ንዕድመካ ኣለና ዝሓዝናይ ነገር ወላ ሓንቲ የለን ንዓኻ ሒዝና ግን ንጅምሮ ኣለና እሞ ወያ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ማእከልና ተመላለስ ኩሉ እንትና ናስኻ ትቆፃፀር ንኣሕዋተይ ብኩሉ ነገር እስኻ ርድኣዮም ቃላት ኣብ ኣፎም ኣቐብል ትክንብሎ ዝግባኣና ክንብል እስኻ ፀጋ ብዝሓልና ንዝሰምዑ ዘበሉ ኩሎም ከዓ ጎይታ ልባቶም ኣዳሉ ኣይትፈለየና ምሳናኹን ፀጋ ብዝሓልና ሓጢኣት በደልና ያቕረበል ክብሪ ኩሉ ንዓኻ ይኹን እዚ ኩሉ ንፅሊ ብጎይታ ብየሱስ ክርስቶስ ሽም ኣሜን ኣሜን ሓራይ እምበኣር ንሎሚ ንሪኦ ኣርእስቲ ምስ ክርስቶስ ምንባር ዝብል እዩ መእተዊ ጥቕስና ድማ ኣብ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሎሴ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 14 እዩ ከምዚ ኸ ይብል ኣብ ልዕሊ እዚ ኩሉ እውን ፍቕሪ ማእሰር ፍጻሜ እያ እሞ ልበስዋ ይብል ሓራይ እምበኣር ቅድሚ ናብቲ መዘራረቢ ሕቶሳስና ምኻድና ኣብዚ መእተዊ ዘሎ ከንብበልኩም እየ እንታይ ዝብል ሰማያዊ ኣተሓሳስባ ንኸይህልወና ምግባር ዳርጋሉ ሙድ እዩ ስለምንታይ ሲ ኣብ ምድሪ ዘይንጠቅም ምእንቲ ክንከውን እዚ ኣብ ባህላ እዚ ብኸፊል ሓቂ ክኸውን ከሎ ጳውሎስ እውን ኣብ ቆሎሴ 3 ካብዚ ብዘይሰንፍ ኣገዳሲ ሓሳብ ኣስሚሩሉ ኣሎ እንተደኣ ብምድራዊ ኣተሓሳስባ ኣሎና እግዚኣብሔር ንሰማያዊ ነገር ኣይክጥቀመልናን እዩ ዝብል ጳውሎስ ኣቓልቦና ናብቶም ካብ ሰማይ ዝኾኑን እቶም ምስ ክርስቶስ ዝትንስኡ ከምቲ ኣብ ቆሎሴ 3:1 ዘሎ ጥራይ ክርድእዎም ዝኽእሉን ብዙሓት ግብራውያን ኣብ ሂወቶም ዝተመከሩ ስርዓታት ክንገብር ይስሕበና ምኽርታት ጳውሎስ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝህልወና ጥራይ ዘይኮነስ ንኩሎም ዝምድናታትና ዘህብትሙ ኣመና ወድዓውያን ስርዓታት እዮም የሱስ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ኣነ ግና ብለኩም ኣለኹ ፀላእትኩም ፍተው ንዝረግሙኩም መርቑ ውልድቲ ኣብ ሰማያት ዘለቦኹም ምእንቲ ክትኮኑ ንሱ ንኽፉኣትን ንሕያወትን ፀሓይ የብርቕ ንፃድቃንን ንሓፃን ድማ ዝናብ የዝንብ እሞ ንዝፀልእኹም ፅቡቅ ግበሩ ስለቶም ዝፀርፍኹምን ዝሰጉኹምን ከዓ ፀልዩ ይብል እዚ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 44 ክሳብ 45 ዘሎ ጥቕሲ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ዘይከኣል ይመስል እዚ ኣዘራርባ ሰብ እዩ ብሓቂ ቅድሚ ንኣምላኽ ምንባር ምጅማርና ክንመውት የድልየና እዩ ስለዚ ድማዮ ኣብዚ ምድሪ ነቲ ሰማያዊ ኣቦና ክንጠቅም ተስፋ እንተሎናስ ሰማያዊ ኣተሓሳስባ ንክህልወና ዝግባኣና ንሎሚ እምበኣር ሕጅን ንዘለኣለምን ምስ ክርስቶስ ብምንባር ለውጢ ከነምፃሉ እንኽእል መገድታት ክንርኢና ስለዚ ናብታ ትቕፅል ጥቕስና ክንከይድ ኣብ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሎሴ ምዕራፍ 3 ካብ 1 ክሳብ 4 ዘሎ ጥቕሲ ብምንባብ ክንጅምሮ ኢና እሞ ሰማያዊ ኣተሓሳስባ ዝብል ኣርእስቲ ኣለና ናብኡ ክንከይድ ኢና ሓራይ እምበኣር ቆሎሴ 3 ካብ 1 ክሳብ 4 ዘሎ ኸነንብብ ሓራይ እንታይ ዝብል ደጊም ምስ ክርስቶስ ተንሲእኩም እንተኾንኩም ሲ ነቲ ክርስቶስ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐሚጥዎ ዘሎ ነቲ ብላዕሊ ዘሎ ድለዩ መዊትኩም ኢኹም እሞ መዊትኩም ኢኹም እታ ህይወትኩም ድማ ምስ ክርስቶስ ኣብ ኣምላኽ ተሰዊራ ኣላ እሞ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሕሰቡ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኣይኮነን ክርስቶስ ህይወትና ምስ ዝግለጽ ሽዑ ንስኻትኩም እውን ምስኡ ብክብሪ ክትግለጹ ኢኹም ይብል ስለዚ ኣብዚ ጳውሎስ ሰማያዊ ኣተሓሳስባ ንክህልወና እንታይ ኩነታት ከም ዘድልዩ ዝሕብረና ዘሎ ማለት ሓደ ሰብ ብዛዕባ ሰማያዊ ነገራት ክሓስብ መጀመርያ ኣብ ሂወቱስ እንታይ ክኸውን ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እንታይ ይመስለኩም ዝብል ሕቶ ኣሎ እሞ ብመንኩም ክጅምረ መን ይስተዳሎ መጀመርያ ብተስፋ ጀምረ ሓራይ ተስፊሓ ወይ ናባኻ እምበኣር
عراي إجابير بارخكم يدي سنهم أوي آمين كلهم بحكي مالت قليل تمرتي وي قليل نجار يكونن خنياتو نحنا بريتي سماياوي كله كونتي بريت سماياوي مدراوي مالت حلافي مالتي سلازي إجابير أملاك كأني زي حلف زي علماوي زي حلف كهنت زي حلف بيت زي في منجستي ها زي العالم زنبر زي العالماوي هزبوين مسؤول زي العالم كنورو زي أفاء زرقي لعنبر أفاء زرقي أيقولن جي سلازي مالتي حجي زرزل حجي دحر عتي أفاء زرقي ويكان دحر مدراوين دحري الكع حلافي براسي أفاءكم مهانو مخنياتو إذا كله بسنكي انتي تلويتي بسنكي حديات سمصو تاي كويني موت موتي مالتي حجي اتموت بعوتك واحد انت كويني غنا تاخونا لو مالتي تي سماياو زخني يسكرس سلازي يسمت حجي انتي دلو حواري باولوس ابزر زلو قدم تايلنا تيجي مسكورس سنسيهم انتهم حجي مسكورس سنسيهم قبول كله اوريدي نحنا ميتنا عندنا ميتنا هنا سلازي كريستوس كلام أملاك نعلم سنسيهم قبول كله اوريدي نحنا سلازي كريستوس كلام أملاك نعلم سنسيهم قبول كله اوريدي نحنا سلازي كريستوس كلام أملاك سنسيهم قبول كله أتسوى مني سلازي كريستوس كلام أملاك سنسيهم قبول كله أتسوى مني قصيت ميت جيري اللخو حراي غريتا أجي انت إن أول ما توس نحرارينا قدم منجستي أملاهم تكون دلي دحار إذا كل كوس شغلكم قدم انت منجستي أملاهم تكون دلي سلازي ناس قدم كرد أنا دلدم هواري باولوس كاني كوميز بزول وخنياتو اتوم بكورسوس زموتو بكورسوس أحيوان كونو كل يوم بكورسوس زي أمانة نفسك قدم لمن كان أمنا لنا نيسوس كورسوس كم نايقل مدحنيا نيسوس كورسوس كم فتاريا ومو أب حاجات مسودقنا مسمتنا سيطان مستبلت لنا خاني كاب حاجات زوج عنا خا يسوس كورسوس مخانو نيسوس كم نايقل مدحنيا تقبلنا تنقبلنا مالتي كده ما على سالنا سلازم ندحر أخوينو كورسوس أوشتنا ندحر عليه كورسوس يوتنا ندحر أخوينو نحنا أنت أخوينا لنا مالتي مس كورسوس ميت ناس مس كورسوس كأهي كنت نسينا سلازيو ندحر مغنيات ولا بزعبات من الصغر كله أبتينا كلاي كورنثوس معرف عمشينا إذا مدراوي بيتنا وقتها أنت فرسسي كاله بيت زي تهانس بيت أبسمية ثلاثنا سلازي حجي أملاك طيب نتا أبلا علي زلو حسوب مبر أما توسكر يا غلطنا بعمش زلو مالتي أهم مدري زلو عيكون أبينا أبلا علي وخنياتو نتلا علاوي إلى علاي نجر ندحرات أميتك مس أملاك الله نسوت ما هيوتك هاني أو لا سلازي تتكل من جدي إيش كان لها مالتي تهيوت قريب كان لها مالتي ونتهيوت أنت تكبر لها تسرح لها الأرض أبت مدراو غينجن بناي صباغه بناي طعمي بناي نعي نبيني تراي بمبال سسع عمل سرك وزت زلو تاخذ كاي مالتي هيوت كاسديعو كاب هيوت عالم كتفكايمو زيا كبل دقيمه كملسيه ابتا خلايتي انت دي نشي حسب كلو بيله تدلغنا له بقى تبارك حريت السحاوي أملاك باركة حريت يدي تتصل هراي أملاك مسكن تسفيه أسفيحو خجلتو تسنيحو أبزي حوري باولوس نسب قولسي كما حلال فلوم ديري زلو ملختي سب قولسي كاب أحزاب يوم مجم كاب أحزاب كمتون كلو بحري نايت استلام مدوو
ባህሪ ሒዞም እዮም መፅኦም ስለዚ ንክርስቶስ ምስ ተቐበልዎ ኦፍኮርስ ብጥምቀት ንክርስቶስ ስዒቦም እዮም ሐዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ ትርጉም ናይ ጥምቀት እውን ምሂሩ ኣሎ ክርስቶስ ኢየሱስ ሓጢአት ከይገበረ ክነሱ ስለ ሓጢአትና ሞይቱ ተንስዩ ኣሕና ከዓኒ ብጥምቀት ንክርስቶስ ክንቅበሎ ከለና ስለ ሓጢአትና ንመውት ማለት ጥምቀት ክንወስድ ኮልናስ ንቕበር ናብቲ ማይ ንኣቱ እሞ ካብ ማይ ከዓ ንወፅእ ስለ ሓጢአትና ሞይትና ኣለና ንፅድቅና ከዓ ተንሲእና ኣለና ንክርስቶስ ክንስዕቦ ወሲንና ኣለና ኢሎም እዮም ስዒቦሞ ሽዑ ምስ ሰዓብዎ ኣብቲ መንፈሳዊ ሂወቶምን ኣገልግሎቶምን ሐዋርያ ጳውሎስ ምስ ተገንዘበ ብዛዕባ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓሳብ ወይ ድማ ትርጉም ናይ ክርስቶስ ሙማቱን ምትንስኡን ንሰማይ ምዕራጉን ንዕኡ ምስ ተቐበልካ ከዓኒ እንታይ ዓይነት ባህሪ ከተንፀባርቕ ከም ዝግባአካ እዩ ዝምህሮም ዘሎ ሕጂ ናይ ምድሪ ዘይኮነ ናይ ሰማይ ሕሰቡ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ነዞም ኣብዚ እዋን እዚ ዘለና ኣመንቲ እውን ይምልከተና እዩ ቀደም ከይኣመና ንክርስቶስ ከይተቐበልናዮ ከለና ንነብሮ ዝነበርና ኣነባብራ ኣተሓሳስባ ልምድታት ዓለማዊ እዩ ባህላዊ እዩ ካብቲ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ዝወፃና ኢና ነርና ናብ ክርስቶስ ምስ መፃና ንክርስቶስ ካብ ጥምቀት ምስ ሰዓብናዮ ምስ ወሰና ስለ ሓጢአትና ሞይትና ንፅድቅና ድማ ተንሲእና ኣለና ኢልና ቃል ዝዓተናሉ ኣብቲ መንፈሳዊ ጉዕዘና ኣተሓሳስባና ስጋዊ ከይመልከና መጣን ዓለማውነት ከይመልከና መጣን ካብቲ ናይ እግዚኣብሔር ባህሪ ወፂና ከይንህሉ እዚ ናይ ሎሚ ዓንቲ ትምህርቲ እንታይ የተሓሳስበና ኣሎ ናይ ሰማይ ሓሳብ ክንሓስብ ከም ዝግባአና እንታይ እዩ ናይ ሰማይ ሓሳብ ናይ ሰማይ ሓሳብ ማለት እቲ ንምድሓና ኢሉ ዝተሰቕለ ዘንፀባርቆ ባህሪ ናይ ጎይትና ኢየሱስ ክርስቶስ ምልባስ ማለት እዩ ንዕኡ ምምሳል ማለት እዩ ካብ ዓለም ወፂና ግና ኣብ ዓለም እናነበርና ነቲ እግዚኣብሔር ብቃሉ መንገዲ ክንነብሮ ዝግባአና ቃሉ በቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምርሒት ዝዛረበና ቃል ወይ ድማ ናይ እግዚኣብሔር ባህሪ ናይ እግዚኣብሔር ስርዓት ናይ እግዚኣብሔር ትእዛዝ ብምሕላው ወይ ድማ ንዕኡ ብምምሳል ናይ ሰማይ ሓሳብ እናሓሰብና ክንነብር ከም ዝግባአና ኣብዚ የተሓሳስበና ኣሎ ማለት እዩ ከምዚ እንዳበልኩ ፅቡቅ ቴድ ሓዊ ኣምላኽ ባርኽካ ከምቲ ሕጂ ክትብሎ ዝፀናሕካ ብፍላይ ከዓ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 4 እንታይ ትብለና ባርሲ ከምቲ ክርስቶስ ብክብሪ ብኡ ካብ ሞታት ዝተንስአ ከምኡ ከዓ ንሕና ብሓዳስ ሂወት ምእንቲ ክንመላለስ ናብ ሞት ብጥምቀት ምስኡ ተቐበርና ይብል ኣብ ሮሜ 6:4 ስለዚ ሰማያዊ ኣተሓሳስባ ንክህልወና እቲ ቀንዲ ቀዳማይ ዝኾነ እቲ ክንጠልቦ ዘለና ብክርስቶስ ሓድሽ ሂወት ምዃን እዩ እቲ ሰማያዊ ኣተሓሳስባ ከዓ ከምቲ ጳውሎስ ኣብ ቆሎሴ 3 ገሊፅዎ ዘሎ ኣብ ምድሪ ዘሎ ዘይኮነስ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ነገራት ክንሓስብ ኣተሓሳስባና ክልወጥ ሰማያዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ክኸውን ከም ዘለዎ ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽን ብዛዕባ ክብርታቱን ክትሓስብ ኣብ ክርስቶስ መንፈሳዊ ነገራት ከዓ ከነተኩር ብሓፂሩ ብዛዕባ እቲ ዘለኣለማዊ ሂወት ልዕሊ ኩሉ ከዓ እቲ ንገብሮ ውሳነታት ብዓለማዊ ትምኒት ጥራይ ዘይኮነስ በቲ ንኣምላኽ ዘሐጉሶ ነገር ክምራሕ ከሎ ከም ፈቃዱ ማለት እዩ እቲ ሰማያዊ ኣተሓሳስባ ክብል ከሎ ማለት እዩ እሞ ኣምላኽ ይባርኽኩም ፅቡቅ ጌርኩም ኣብሪሕኩም ኣለኹም እስኪ ናብታ ትቕፅል ክንከይድ ኢና እሱ ከዓ እንታይ ነቲ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኣካላትኩም ቅተሉ እዚ ማለት ዓንቶይ ሕጂ ክትብሎ ፀናሕኩም ማለት እዩ ምድራውነት ቅተሉ ዝብል እዩ ብዙሕ ግዜ ከምዚ ዝብሉ ጭርሖታት ንሰምዕ ኢና እዚ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ሰንበትና ዝፀሓፉ እንታይ ይብል እቲ ሓደ ካብቲ ጭርሖታት ናይዚ ዓለም እዚ ኩናት የብቅዕ ይበሃል ምብራስ ኣግራብ የብቅዕ ካልእ እውን ኒክሎራዊ ኣንፅዋር የብቅዕ እዞም ጭርሖታት ኣብ ዓለም ንዘሎ ፀገማት ንምፍታሕ ዝዓሎም እዮም እዞም ጭርሖታት እዚኦም ንዓለም ዝጠቕሙ ነገራት እዮም ምክንያቱ በቲ ዝመፅእ ነገራት ኩሉሲ ምእንቲ ሰብ ኣብ ሓደጋ ከይኣቱ ተባሂሉ እዩ ስለዚ እዚ ዕላማታት ጌጋ ኣይኮነን ፅቡቅ እዩ ፅቡቅ ነገራት እዩ ግን
እቲ ብዛዕባ እቲ ምድራውነት የብቅዕ ዝብል ሃዋርያ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ግን እንታይ ማለት እዩ? እዚ ምድራውነት ከተቋርፅ ማለት ድዩ? እንታይ እዩ ማለት ብዛዕባ እዚ ናይዚ ዓለም እዚ ጥራይ ምሕሳብ ከነቋርፅ እዚ ከዓ ገንዘብ ክኾን ይኽእል፣ ደስታ፣ ስልጣን፣ ዓወት ወይ ካልእ ነገራት እዩ። ብዛዕባ ኣምላኽን ናይ ዘለኣለም ሂወትን እዚኣቶም ነገራት ከረስዑኻ ይኽእሉ እዮም። እስኪ ሃዋርያ ጳውሎስ እንታይ ዝብል ዘሎ ጥቕስታት ኣለና እሞ ብኡ ኣቢልና ናብተን ሕቶታት ክንከይድ ኢና። ኣብ መልእኽቲ ጳውሎስ ቆሎሴ ናብ ሰብ ቆሎሴ ምዕራፍ 3:5-6 ሜልስና ቆሎሴ 3:1 ቀፂልና ካ ሮሜ 6 ካብ 1-7 ዘሎ ከነንብቦ ኢና እሞ ካብኡ እንታይ ኢና ክንወስድ ዝብል እሞ ሰለስቴና ነንብብ በንዘን ጥቕስታት ዘብፀኹመን ንገሩኒ እሞ ቆሎሴ 3:5-6 መን ኣውፂዎ ኣሎ? ኣውፅያ ኣለኹ ኣነ። ዕረ ቆሎሴ 3:1 ከዓ ተስፌን ብበልና ኣነ ከዓ ሮሜ 6 ካብ 1-7 ከንብባይ። ታዲያ ቆሎሴ 3 ካብ 5-6 ከምዚ ይብል፣ ስለዚ ነቲ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኣካላትኩም ቀተሉ፣ ምንዝር፣ ርኩሰት፣ ፍትወት ስጋ፣ ክፉእ ትምኒት፣ ስስዐ፣ እዚ ድማ ኣምልኾ ጣዖት እዩ። ብስሪ እዚ ነገር እዚ እቲ ቁጣ ኣምላኽ ኣብቶም ደቂ ዘይምእዛዝ ይወርድ እዩ። ሕራይ ተስፌ ቆሎሴ 3:1 ደጊም ምስ ክርስቶስ ተንሲኹም እንተኾንኩምሲ ነቲ ክርስቶስ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐሚጥዎ ዘሎ ነቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሕሰቡ። ሕራይ ኣነ ሮሜ 6 ካብ 1-7 ከዓ እንታይ ይብል? እምበኣርሲ እንታይ ክንብል ኢና? ፀጋሚ እንቲ ክዓዘሲ ኣብ ሓጢኣት ዶ ንፅናዕ እያ ኣይፋልናን? ንሕና ካብ ሓጢኣት ዝሞትና ከመይ ኢልና ሕጂ ብኡ ክንነብር? ወይስ ብክርስቶስ የሱስ ተጠማእና ዘበልና ኩላስና ብሞት ከም ተጠማእና ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም? እምበኣርሲ ከምቲ ክርስቶስ ብክብሪ ብኡ ካብ ሞታ ዝተንስአ ከምኡ ከዓ ንሕና ብሓዳስ ሂወት ምእንቲ ክንመላለስ ናብ ሞት ብጥምቀት ምስኡ ተቐበርና። ሞትና ንሞቱ መሲሉ ሕቡራቱ እንተኾናስ ከምኡ ከዓ ብትንሳኤኡ ክንሓብሮ ኢና። እቲ ዝሞተ ካብ ሓጢኣት ሓራ ወፂ እሞ እዚ ደጊም ንሓጢኣት ከይግዛእ እቲ ናይ ሓጢኣት ስጋ ምእንቲ ክጠፍእ ተኣረጊት ሰብና ምስኡ ከም እተሰቕለ ፈሊጥና ኣሎና ይብል እሞ ብኸመይ ኢና ንርእስናን ንሓጢኣትን ንመውት? ብኸመይ ኢና ናይ ምድሪ ነገር ምድላይ ደው ከነብል ንኽእል? ብኸመይ ኢና ኸ ነቲ ናይ ላዕሊ ነገር እናደለና ክንነብር ንኽእል ዝብል ሕቶ እዩ። ብሓፂሩስ ክርስቲያንስ ብሓቂ ከመይ ገይሮም እዮም ንሓጢኣት ሞይቶም ንሰማያዊ ነገራት ህያዋን ዝኾኑ ንምባል እሞ ቴዲ ናባኻ ክቕፅል። ሕራይ ልክዕቲ ኣብ ቆሎሴ 3:5-6 ዘንበብኩ ሓሳባት ፅቡቅ ገይሩ ገሊፁ ኣሎ። ስለዚ ነቲ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኣካላትኩም ቅተሉ፣ ምንዝር፣ ርክሰት፣ ፍትወት ስጋ፣ ክፉእ ትምኒት፣ ስስዐ፣ እዚ ድማ ኣምልኾ ጣዖት እዩ። ብሰሪ እዚ ነገር እዚ እቲ ቁጣ ኣምላኽ ኣብቶም ደቂ ዘይምእዛዝ ይወርድ እዩ ኢልዎ ኣብዚ ፅቡቅ ሓሳባት ይብሎ። ኣብዚ ሕጂ ከመይ ጌርና ኢና ካብቲ ምድራዊ ኣተሓሳስባ ወይ ድማ ካብቲ ንነብስኹም ሲ ቀተሉ ክብል ከሎስ እንታይ ማለት እዩ? ኣንሕና ንነብስና ወላ ሓደ ፍጡር ንነብሱ ክልውጣ ዝኽእል ክቐድሳ ዝኽእል ወላ ሓደ የለን። ኣሕና እውን ንክርስቶስ ምስ ተቐበልናዮ ከም ግሊ መድሓኒና ጌርና ምስ ተቐበልናዮ እቲ ምስጢር ንክርስቶስ ምቕባል እቲ ምስጢር ክርስቶስ የሱስ ኣምላኽ ክነሱ ሰብ ኮይኑ ናብዚ ምድሪ ምምፃእ ምስ ተገለፀልና ሓጢኣት ካብ ኣምላኽ ከም ዝፈሊ ሓጢኣት ከዓኒ ናይ መወዳእታ ጥፋት ወይ ድማ ዘለኣለማዊ ሞት ምዃኑ ምስ ተረዳኣና መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥና ፍቅሪ ክርስቶስ የፍስሶ እሞ ንውሽጥና ይልውጦ እዩ። ኮምፕሊትሊ ንክርስቶስ ምስ ተቐበልና ነቲ ምስጢር ናይ ሰማይ ምስ ተገለፀልና ሂወትና ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ይልወጥ። ብድሕሪኡ ግን ካብቲ ዝነበርናዮ ኣተሓሳስባ ሙሉእ ብሙሉእ ነፃ ኮይና እቲ ዝነበረና ስጋዊ ዓመላት ወይ ድማ ስጋዊ ባህርያታት ካብ ሂወትና ክቕጠጥ እንተኮይኑ ኣንሕና ክንጨክን ኣለና ኣብ እምነትና ኣብ ዕላማና። እንታይ እዩ ዕላማና? ዕላማና ንክርስቶስ ምስዓብ እንተኮይኑ እንታይ እዩ ዕላማና? ነቲ ዘለኣለማዊ መንግስቲ ኣምላኽ ምውራስ እንተኮይኑ ንዓለም ብድሕሪት ጌርና ነቲ
ክርስቶስ ኢየሱስ ዝተሰቕለሉ መስቀል ስለና ዝሓለፎ መከራ ኣብ ቅድሚት ጌርና ንቅድሚት ክንግስግስ ክንወስን ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ሓደ ሓደ ግዜ ኣብቲ መንፈሳዊ ሂወት እንከለና ኣብ ኣምልኾ እንከለና ንእግዚአብሔር ነገልግሎ እውን እናበልና ካብኣ ጀሚርካ ስጋዊ ባህርያት ነንፀባርቕ ኢና እዚ እንታይ ነፍስና ብግቡእ ስለዘይንቆትሎ እዩ እዚ ማለት ብግቡእ ሂወትና ንእግዚአብሔር ስለዘይንወፈና ብትክክል ድማ መዓልቲ መዓልቲ ንእግዚአብሔር ሂወትና ክቅድሳ ብጸሎትን ብመንፈስን ክንልወጥ ናይ ጸሎት ሂወት ንእግዚአብሔር ዘይመሃብና ምስ ዓለም ንዓለም ብምፍቃርና ወይ ድማ ምስ ናይ ዓለም ነገራት ዕርክነት ምፍቃርና ዘይተበተኸ ነገር ሒዝና ኣብቲ መንፈሳዊ ሂወትና ክንጓዓዝ ከለና ኣሸጋሪ ይኾነና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ነቶም ኣብቲ እዋንቱ ዝነበሩ ሰዓብቲ ክርስቶስ ኣመንቲ ዝምህሮምን ዘተባብዖምን ዝነበረ እዚ ቃልካ ህያው ስለዝኾነ ድማ ናባና መፂሎ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ሎማዓንቲ ናብ ክርስቶስ ክንጥምት ከም ዝግባአና ብመንፈስ ክንህብትም ነቲ ሰማያዊ ኣተሓሳስባ ኣብ ሂወትና ብሓይሊ ገዚኡ ነቲ ስጋዊ ኣተሓሳስባ ድማኒ ካብ ሂወትና መታን ክንርሕቕ ሂወትና ኩሉ ግዜ ንክርስቶስ ተወፈየት ክትከውን ክንነቅሕ ከም ዝግባአና ብቃል እግዚአብሔር ውሽጥና ክንምርምር ከም ዝግባአና ብቃል እግዚአብሔር ውሽጥና ክሕደስ ምስ እግዚአብሔር ብዙሕ ግዜ ክንወስድ ከም ዝግባአና ካብ ዓለምን ዓለማውነትን ሓራ ክንወፅእ ከም ዝግባአና እዚ ቃል እዚ የዘኻኽረና እዩ ማለት እዩ ከምቲ ኣነ እውን ኣቐዲመ ንሽቲ ሓሳባት ይበሉ ነይረ ሓፍትና ሰናይት እውን ዘንበበቶ ኣብ ሮሜ ዘሎ ንክርስቶስ ክንስዕቦ ከለና ወሲና ኢና ኣቲና ተጠሚቕና ኢና ጥምቀት ዓብይ ትርጉም እዩ ዘለዎ ኣብ መንፈሳዊ ሂወትና ክርስቶስ ንሓጢኣትና ሞይቱ ስለ ፅድቅና ከዓ ተንስኡ እሞ ኣንሕና እውን ንክርስቶስ ሓንሳ ንሓዋሩ ንመውት ኣለና ሓጢኣትና ንቀብሮ ኣለና ንክርስቶስ ከዓ ንፅድቅና ከዓ ነትንሳእ ኣለና ንሓዋሩ ምስኡ ብቅድስና ክንነብር ኢልና ኢና ወሲና ኣቲና እሞ እዚ ብምልኣት መታ ናብ ሂወትና ክግለፅ እቲ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ እቲ ናይ እግዚአብሔር ናይ ክርስቶስ ባህሪ ብምልኣት ኣብ ሂወትና ክግለፅ ናብኡ ትኩረትና ናብቲ ሰማያዊ ፅዋዕና ክኸውን ከም ዝግባእ ክንግንዘብ ይግባአና ማለት እዩ እዚ ማለት ግን ዋላ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም 12 ሐዋርያት ክጽልየሎም ከሎ ናብ ኣቦ ክረክቦም ከሎ ካብ ዓለም ከተውፅኦም ዘይኮነሲ ኣብ ዓለም እንከለው ክትሕልዎም ክትቅድሶም ኢሉ ይጸልይ ሕና ካብ ዓለም ክንወፅእ ክንፍላ ኣይንኽእልን ኢና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ኩሉ ብዘይካ ሓጢኣት ይምልከተና እዩ ኩሉ እቲ ክንገብሮ ዝግባአና ብፍቓድ ኣምላኽ ብመንገዲ ናይ እግዚአብሔር ቃል ተመሪሕና ክንጓዓዝ ግና ኣብቲ መንፈሳዊ ሂወትና ክነተኩር ናብ ክርስቶስ ክንጥምት ካብ ዓለም ኩሉ ግዜ ክንፍላ ከም ዝግባአና ይተሓሳስበና ማለት እዩ ኣምላኽ ይባርክ ፅቡቅ ኣምላኽ ባርክካ ፅቡቅ ጌርካ መብሪ ሂብካና ኣለኻ ፅቡቅ ተስፌስ ክቐፅል እንታይ ኣለካ ሓሳባት ድረስ ዝበለ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብታ ካልኣይቲ ነቲ ናይ ላዕሊ ነገር እናደለና ክንነብር ንኽእል ክርስቲያናት ብሓቂ ከመይ ገይሮም እዮም ንሓጢኣት መይቶም ሰማያዊ ነገራት ህያዋን ዝኾኑ ዝብል ንስኣ ገይረ ክህባ እዚአን ሕቶታት እዚአን ዘለዋ ሕጂ ድሕር ዳርኢና ሰይጣን መሰረቱ ዕላምኡ እንታይ ጥራይ ምድራዊ እምበሪ ሰማያዊ ኣይኮነን ኣብ ክልተ እየን ዝኽፈላ ምድራዊ ሰማያዊ ጽድቂ ሓጢኣት ሕጂ ምድራዊ ዲያብሎስ ኩሉ ግዜ በቲ ናይ ምድራዊ ነገር ፅባቐ ጣዕሚ ኣነ ክገብረልኩም እየ ኣነ ከምቲ ንየሱስ እንታይ ይብሉ ነይሩ መንግስታት ኩላ እዛ ምድሪ እዚኣ ክህበካ እየ እንተሰጊድካለይ ኖ እግዚአብሔር ኣምላክካ ስገድ ፅሑፍ እዩ ካባይ ይረሓቅ መላእኽቲ ክእዘልካ እየ ከምዚ ክገብረልካ እየ ንሱ ናይዛ ምድሪ እዚኣ ንጉስ እዩ ንጉስ ናይዛ ምድሪ እዚኣ ስለ ዝኾነ عبد السلطان يسوس جن ناي سماي ناي مدر نجوس ناي كل نجوس حجي ديابلوس كحزك أخلو
ولا تيوم دحرينا كان مسرته بسنك ذا حتى زمتصندي تسعرك زموت طفات مصي زلو حجي حفشاوينا كري سب قرطس رايزي يكون حفشاو دحرينا لينا تو فريساويان بعالم يسوع سني يسوع نحجي كنا انتي نحجي فتصوم ينبرك سعورهم اي مثلا نساتهم حجي زعبا سماوي هوت ايكون يتم تنور مدراو سلازرايو نمنتي هم دك مزامور سرعه عبيت يفرسوا نير يسوع كنا ما تسرعتكم من برنسكم لتكلام لا كنت تقولوا له نساتهم تفرسوا حقي كنا انا امسعوا له انا مرحيهم نساتكم كنا حقكم لتحقي تفرسوا له زنقرات زي حجي حجز حجي عبد نقر زند حرارينا انتهي زبل زلو يتي اكلاتكم قتلوا سقاوي اندحر دايلو مدراو مالتي مدراو اندحريلو سقاو له مالتي اذا كل زخاني رخصت منزل قتلت حمص سسعه املخو طاوت اذا كل عالم يتبرر تري ولو سلطانهم تطقموا انت قولوا سبقتفو قتلوا دوع دلو اذا كل زنداي ناي سيطان منفس ناي سيطان حسب ناي سيطان دليل ناي اغزابير املاك انت يناي انت تصنع تصنع انت إلا نرنا عاب العلز كله فقري ما أسر ثاني عموه لبسوا نقول بمتى إلى أسر إغزابير بفقري إذا أسر سلازي فكرنا هي أملاك تايكوين نود لي خلنا ود خاف قارنيا خوين سلازي فكرنا يوت قيم كيلو حج أبزينا نأسر إذا كلمات أما خلنا أبانا أتيزنا مني يسوع كريستوس أمون قلنا أمون أملاكنا كنا نزلوا مالك إذا كلمات يذكر لنا إذا كلمات يزين حر علينا هذا هم قوينا مالك مدراوي ذي كنا سماوي وتقولون سجاو ذي كنا منفساوي كل مالك سلازينا بالسجا جميرنا بمنفس كنود منفس جميرنا بالسجا كنود زي دلزلوا أوكي بعد حجي رومي شوعته شو من تزلوا حسبات كري دس بلاني زين أسرتي إن مزن كسينا حاجات بزي حكموت إيومو لذا حاجات بتزاز مغنيات وسيدو تمني زبل على عالمي أنا بزي حكا أنا هي ولا وركو تزاز مسمى سجنا حاجات هي وكنا أنا خاموتكم إذا تزاز يكون الحج تستقم تزاز يكون أنت تموت إيدي نتزاز متحس فات وقت زلمة مالتي يس كروسس كان زين خيط حس دايجير أقدم نجير نيري مسات حسخة ماتي حاتيات كسعر زخيلون كونوا سلسلة زخنة بعلو موت مالتي كم تزفكرنا خم ذهبنا حكو أيلوتني ذا الحجبي يسوس ما تيجن نادي أكندي كوينو جزاوي زنبرنا عنا كبسحنا فتسمات قبرنا زي كل بو خمرنا زي كل حقي نعوك أثيرو أما مسألة شنكيرو تابين مالتي هيوت بناي كزار رأسو هيوت غيرنا عنا غاني كاو تما قلبي غيرنا مالت ناي كزار سنا هيوتي يا بلا كلمة حاجات هيوت نيروي أدا زي باتخ زي فلز العالماوي هيوت دزنا غير زي المستبد كاجن تابين مالتي ميتو سلازي نسب انتاي فوليو مالتي حاجات كاب أملاق يفوليو تحر تقول لا حاجات مغنيات رغيو تزاز حتني ونكثرني ومونتي هيوت توهابت تزاز نعين موت وين نرحبو مبارزة الحقي تحقي قدسيو تتزازو قدس تصادق سناينين تسنايدو لا ينا عين موت زغلني يا عيفالني تي حقي ويتزاز يكون تسقم نيرو تسقم تي دايما تزاز حجونا عالم يسكرو الصوص تزاز يزدقالو وتوم تزاز أملاخن نمنتي ساتعوق السماء بزيز بس كان مو بعدا وزاتن تزاز أملاخن نمنتي سنحلو تعسرت عقدات كم زلوا خن حلو زعمير ديننا وغير زي العالماوي قدسي يرولو حجي خابز نجار زي أو تينا أنا بمولو زكم بواي كده بس كزينا ما تنكي انتهي جن سكاب عشرة بيبنا يو انتهي له يوا أنا مقدر النير أحد كده يذكر الصلاحات احنا انقوا تمتنا جنكه بكريستوس يوم فينا حجي انا زي كونكو كريستوس ابا ينبرالو مبارع هيوت كريستوس
سلازي حجي كرسوس هاي غيرنا مسانا يقلات يا سلسة 10 اندحر اتحاجنا اتا قلات يا سلسة كم بايدني حق عاريا نحنا نتسفى منفس بأمنة نقبله إتي برغت أبراهامون بيس كرسوس كأهزاب تولدا شوك موتولا تسنايت تيدي نتسفاي منتي كخونسي أبعد سيد سكال زبر رقومي تصحيف على مو كرسوس من أنا مرقم كيو كم مرقم حق تشهيتنا تريد لهم كابتي ميتنا يزنبرنا كاو زمن زعنا مني دميس كرسوس آمين دميس كرسوس سلازينا نحنا واقع تعدينا هنا بكبور واقع ننسى كبور واقع زي كنطفئه وي كنشطه أواقع رجع هنطفئه أي جبل عدم اليوان أواقع رجع سلزقته نهدي أملاك فتارو كل مهانو أواقع رجع يتيم بس نقدر نزغى سيطان تبليش لهم حجون سيطان كيف اللي تسألنا وديتو عين سعودنا تانكونا لنا نهدي زموتنا كروسوس كنحسب كل جزء مدراوي قد ما نقص أملاك الصدق مس حسبنا مدراوي شو زتكاي شعو تيزغو زو هبلنا كل نروح وينها مالت انت يمكن نحتاج لنا لويس بكروسوس يسقمكم زبلكم بكروسوس آمنا كم تتيد حوايز قلت أزدبرة موسو موتكم مسخة تنسعفوا سلازم موتنا نموت مسيلو عبراتهم تخوينا تخوين نكونا مسخة يوان نكونا آمين سلازي ويس بكروسوس التمانا زبلنا كلاتنا موتو كم تمانا رايت فتلو مبارسي كمتي كروسوس بخبري أبو سنسي كموها نحنا بحداس ويت منتي كنملالس ناموت بتمكت مسو تقبرنا موتنا نموت مسيلو حبرات انت لا خوينا اسكو مخابط نسيغنا حورينا سلازي كريستوس كلاي غيزي بخبر مسمصه اتوم بكريستوس امينهم زموتو بكريستوس امينهم تاخونيو هيوان كونيو بكريستوس كاختنسيوم سلازي نالومي نيت مدراوي نغير كنقتل اكلاتنا كنقتل نت ارغيت سبنا كنقتل ارغيت سب تبايل زلو اكلنا اذا اكل اذا خاينا مالتي ايتي ፍረ መንፈስ ቅዱስ ዘለዎ አካልና ዘይኮነስኒ እቲ ምንዝር ፍርቂ ስስዐ ዓመፅ ኣምልኾ ጣዖት እዚ እዩ ክንቆትሎ ዝግባእ ብምንታይ ክትካእ ኣለዎ ብፍቕሪ ብለውሃት ብዓቕሊ ብሕያውነት ብህድኣት ብይኣኽለኒ ምባል ኣካል ሓድሕድ ምዃንና ንብፃይና ከም ነፍስና ብምፍቃር ነቲ ዝተዋሃበና መልእኽቲ بقبوب بمفتصام نفس وكفنا تلقونا نفتص مالنا دو تلقونا انتاي زمن لاي مالتي تبارو غزي وسيده هون سوري أبو تسفيه أملاخ باركة سلازي نتي تأزازي كم تختبلو تنحكم بخمينا نسعبو نزبل تي أبهيوتنا أنت أرحاتيات بنتفات بمكلاس كم تمتع كل زبلنا زلو كم تيب أولو زبلنا زلو مالتي وتناي حاتيات لمدتات مللاي بقنعنا نتيجة جازخون أتحساسبان بحرياتن مالت كم تعنتو يحجي تبلو تنحكا فتوت سقاس الساعة قطعة تعبيد كالق زي أمسلو بحاتيرو توم فرسقا كان اليوم نخلينا نتوم حاتيات من المماد أقوازنا خانا أملاخي قريتا كن لمن كن وسني قبقنا كم النابلنا كاب حاتيات كن رح تي حايل كرسوس كأبانا من تخجلت فقاد مهب كأ ايو تي وانا نجر سلازي بخمزي إنا نتي أكلاتنا ويكا نحاتيات كنكتلو النخل حراي امبار حجونا بقولو سي سلسة هبشو ديشة 7 وحادة زلو تقصي كنكتلينا تي حق انيا فلتات زبل ايو كان بابامو من الباتا وتخمون دحر هاليكم تجيزي خوكم أنا هم بابا خيلي الشي ፖለሴ 3 ካብ 6 ስጋብ 11 ብሰሪ እዚ ነገር እዚ እቲ ቁጣዕ ኣምላኽ ኣብቶም ደቂ ዘይምእዛዝ ይወርድ ንስኻትኩም እውን ኣብኡ ክትነብሩ ከለኹም ቀደም ብኡ ተመላለስኩም ነርኩም ሕጂ ግና ንስኻትኩም እዚ ኩሉ ድማ ኩራ ምንፅፃር ክፍኣት ፀርፊ ዘሕፍር ዘረባውን ካብ ኣፍኩም ኣረሕቑ ንስኻትኩም ነቲ ኣረጊት ሰብ ምስ ግብሩ ቀንጢትኩም ከምቲ ምስሊ እቲ ዝፈጠሮ ጌርኩም ነቲ ፍልጠት ዝሕድስ ሓዲስ ሰብ ዝለበስኩም ነንሕድሕድኩም ኣይትተሓሳሰቡ ክርስቶስ ኩሉን ኣብ ኩሉን እዩ እምበር ብኡስ ፅርዓውን ኣህዳውን ግዝረትን ዘይግዝረትን
ባርባን ሴኪትን ባርያን ጨዋን የልቦን ጽቡቕ ሕራይ ጳውሎስ ነቲ ኣቐዲሙ ዘበገሱ ሓሳብ ብኸመይ እዩ ዝገልጾ ዘሎ እዩ ዝብል ማለት እቲ ኣብ ቆሎሴ ዘንበብናይ ካብ 1-5 ዝጀምሮ ሓሳብ እዩ ቀፂሉ ዝዛረብ ደሎ እሞ ብዛዕባ እቲ ኣረጊት ሓጢኣት ዝመልኦ ህይወት ምግዳፍን ብክርስቶስ ሓድሽ ህይወት ምንባርን እዩ ጀሚሩ ነይሩ እሞ ኣብዚ ኸ እንታይ እዩ ነቲ ብኸመይ እዩ ዝገልጾ ዘሎ ብዝቐፂልና ዘንበብናዮ ኸ ኣብኡ ከለኻ ቴዲ ናባኻ ክኸብል እሺ ሕራይ እዋ ካብ ሓደ ስቴብ ናብ ሓደ ስቴብ ኣብዚ የሰጋግሮም ኣሎ መጀመርታ ናይቲ ሰማይ ነገር ክሓስቡ ኣብ ሰማይ ዘሎ ክርስቶስ እዩ እቲ ኣብኡ ዘሎ ዘላለማውነት ክሓስቡ ከም ዝግባእ ካብ ምድሪ ካብ ናይ ምድራዊ ኣተሓሳስባን ኣነባብራ ካብ ሓጢኣት ክፍለዩ ከም ዝግባእ ይዛረብ ፀኒሑ ሕጂ እውን መሊሱ የራጉዶ ኣሎ እቲ ሓቀኛ ፍልጠት ካብ የሱስ እዩ ዝርከብ እቲ ሓቀኛ ምኽሪ ካብ የሱስ እዩ ዝርከብ እቲ ንሰብ ክልውጦ ዝኽእል ናይ የሱስ መንፈስ እዩ ክልውጦ ዝኽእል ሕጂ እንታይ ኢሉ ንስኻትኩም ነቲ ኣረጊት ሰብ ምስ ግብሩ ቀንጢጥኩም ከምቲ ምስሊ እቲ ዝፈጠሮ ጌርኩም ነቲ ፍልጠት ዝሐድስ ሓድሽ ሰብ ለቢስኩም ነንሕድሕድኩም ኣይተሓሳሰቡ ሕጂ እቲ ሓድሽ ሰብ ልበሱ ትብል ማለት እዩ መጀመርታ ኣረጊት ሰብ ወይ ድማ ምድራዊ ሰብ ዓለማዊ ሰብ ነርኩም ሕጂ ግን ኣብ የሱስ ክርስቶስ ስለ ዘለኹም ከምቲ የሱስ ዝመሃረኩም ወይ ድማ ከምቲ ናይ የሱስ ሓሳብ ወይ ድማ ከምቲ ናይ የሱስ ባህሪ ወይ ድማ ከምቲ ናይ የሱስ ኣነባብራ ናይ ሰማይ ባህሪ ኣንፀባርቁ መጀመርታ ኣሕዛብ ዘይኣመንቲ ኢና ነርና ንክርስቶስ ምስ ተቐበልታ ኣመንቲ ኮይና ኣመንቲ ክንከውን ከለና ናይ የሱስ ባህሪ ኢና ንለብስ ዘለና ሓደሽቲ ሰባት ኮይና ማለት እዩ ሓደሽቲ ሰባት ሕጂ ኣብቲ ምድሪ ዘሎ ባህሪ ፀርፊ እዩ ሓሶት እዩ ሕሜት እዩ ኣቐዲሙ ክግለፅ ፀኒኡ ኩሉ ካብ ሓጢኣት እዩ ናይ ሓጢኣት ባህሪ እዩ ኣብ ክርስቶስ ምስ መፀኻ ግን ንክርስቶስ ምስ ተቐበልካዮ ግን ንክርስቶስ ክትነብር ምስ ጀመርካ ግን መንፈስ ቅዱስ ህያው ኣምላኽ ኣብ ውሽጥኻ ሓዲሩ ይልውጠካ ባህሪኻ ይቅድሰካ ስለዚ ነዚ ቅዱስ ሓሳብ ክትሓስቡ ኣለኩም እዩ ዝብለና ዘሎ ነቲ ሓድሽ ሰብ ለቢስኩም ንበሩ እንደገና ንድሕሪት ኣይትመለሱ እንደገና ናብ ዓለም ኣይትፀንበሩ ስርዓት ናይ ዓለም ወይ ድማ ልምዲ ናይ ዓለም ኣይተንፀባርቁ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ሕጂ እቲ ኣምላኻዊ ዝኾነ ፍልጠት እቲ ኣምላኻዊ ዝኾነ ምኽሪ እቲ ኣምላኻዊ ዝኾነ ቃል ናይ እግዚኣብሔር ክትቀበሎ ከለኻ ኣብ ውሽጥኻ ይሓድር ኣብ ውሽጥኻ ሓዲሩ ድማ እቲ ዘለኣለማዊ ፍቕሪ ናይ ክርስቶስ ኣብ ልብኻ የፍስሶ እሞ ኩሉ ግዜ ንዕኡ ከተሰላስል ናብኡ ንኽጥምት ሓደ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ክነብር ከሎ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ክኸይድ ከሎ ገባር ሰላም እዩ ኣብ ባእሲ ዘለዎ ቦታ እንትኸይዱ ገባር ሰላም እዩ ኣብ ስራሕ እንትኸይዱ እሙን እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ንግዲ እንትኸይዱ ባህሪ ናይ ክርስቶስ እናንፀባረቐ እሙን ኮይኑ እዩ ዝርከብ ኣብ ኩሉ ቦታ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዓይነት ባህሪ ኣብቲ እዋንቲ ዝነበሩ ኣመንቲ ዓለማውነት ስጋውነት ባህሪ ናይ ሰይጣን ኣብ ውሽጦም ይመፅእ ስለ ዝነበረ ወይ ድማ ከምቲ ቀደም ኣብ ዓለም እንከለዉ ኣብ ህዛብ እንከለዉ ዝነበሩ ናብራ ክነብሩ ስለዝጀመሩ ነዚ ነገር እዚ ካብኦም ክርሕቕ ከም ዝግባእ እዩ ዘዘኻኽር ዘሎ ማለት እዩ ትኽክል ከዓኒ ናባና ከዓ እዚ መልእኽቲ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ኮይና ኣብ ቃል ኣምላኽ ኮይና ኣብ መንፈሳዊ ጉዕዞ ኮይና ዘይተለወጥና ሰባት ክንከውን ከለና ሓንቲ መዓልቲ ክንወድቕ ንኽእል ኢና ዓለማውነት ክዕብልለና ይኽእል እዩ እቲ ናይ ዓለማውነት ልምዲ እቲ ናይ ዓለማውነት ባህሪ እቲ ክርስቶሳዊ ባህሪ ዘይኮነ ኣባና ክፅምበር ከሎ ሰይጣን ብገለ ክፋል ይነግሰና ኣሎ ማለት እዩ በዚ ኣካይዳ ከዓኒ
ኣብቲ መንፈሳዊ ዓወት ኣይንርከብን ኢና ክንወድቕ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ዓለማውነት ወይ ድማኒ ናይ ኣህዛብ ኣነባብራ ናይ ዘይ ኣመንቲ ኣነባብራ ሓራ ክንወፅእ ከም ዝግባአና ከም ጌርና ኢና ሓራ ንወፅእ ምስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ፅቡቅ ዝምድና ክህልወና ከም ዝግባእ ውሽጣዊ ኣተሓሳስባና ኣምላኻዊ ወይ ድማ ቃል ኣምላኻዊ ኣተሓሳስባ ከነጥር ከም ዝግባእ ኩሉ ግዜ ብቃል እግዚኣብሔር እናመርመርና ጉዕዘና ናብታ ሰማያዊት መንግስቲ ኣምላኽ ንምፃት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተዳለወ ህይወት ክህልወና እናወሰና በዚና ክንናገፍ እንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ እቲ ኣረጊት ሰብ ቀንጢጥና ሓድሽ ሰብ ብክርስቶስ ዝተዋሃበና መንነት ለቢስና ስጋዕ መወዳእታ ብቅድስና ብፍቅሪ ብትሕትና ብለውሃት በቲ መንፈሳዊ ናይ ኣምላኽ ባህሪ ብምንፅብራቅ ስጋዕ መወዳእታ እሙናት ኮይና ክንረክብ ከም ዝግባአና የተሓሳስበና ኣሎ ኢለ ይግምት ማለት እዩ ፅቡቅ ምግማት ጥራይ ዲኮነ ንሱ እዩ ትትክክል ኣምላኽ ባርኽካ እሞ ቀፂልና ክንከይድ ኢና ናብታ ትቕፅል ምክንያቱ ኣብኡ ዝተጠርነፈ ስለ ዝኾነ እሞ ጳውሎስ ሓሳቡ ቀፂሉ ክዛረብ ከሎ ካብቲ ናይ መጀመርያ ሓጢኣትሲ ኣብ መወዳእታ እንታ ከም ዘምፅእ እዩ ሞት ከም ዘምፅእ እዩ እቲ ሓጢኣት ፍርዲ ኣምላኽ ኣብ መወዳእታ ከም ዘምፅእ እዩ እሞ ስለዚ ኣመንቲ ንሕና ክርስትያናት ነቲ ናይ ቀደም ሓጢኣትና ወይ ባህርያትና ክነወግድ ከም ዘለና ነቲ ሓድሽ ህይወት ብክርስቶስ ዝረኸብናዮ ከዓ ክንለብሶ ከም ዘለና ኢና ኣብዚ ክንርኢ ፀኒሕና ስለዚ ብሓፂሩሲ ክርስትያናት ነቲ ናይ ቀደም ሓጢኣት ባህርያት ገዲፎም ከም ሓደሽቲ ሰባት ብክርስቶስ ክነብሩ እዮም ተፀዊዖም ወይ ከዓ ተፀዊዕና እሞ ነዚ ነገር እዚ ክንለብሶ እዩ ሎም መዓልቲ እንመሃሮ ዘለና ክልተ ነገር ኣብዚ ካ ጠቂሱሎ ኣብ ሮሜ 6:6 ኣብ ኤፌሶን 4:22-24 ዘሎ ክልቲኦም ክፍልታት ብዛዕባ እቲ ኣረጊት ሰብን ሓድሽ ሰብን ከዓ ይዛረቡ እዮም እሞ እስከ ብሕፅር ዝበለ ጳውሎስ ኣረጊት ሰብ ክብል ከሎ ምስቲ ሓድሽ ሰብ ከነፃፅሮ ከሎሲ እንታይ ማለት እዩ ኣሕፅር ኣቢልኩምሲ ብሕፅር ዝበለ ኣገላልፃ እንታይ ምበልካ ተስፍየ ናባኻስ ክኸይድ ሕራይ ኣብዚ ከነፅረልና ከሎ እቲ ኣረጊት ሰብ ተባሂሉ ዘሎ እዚ ክዝርዘር ፀኒሑ ዘሎ እዩ ምክንያቱ እቲ ዓለማዊ ዓለም ከዓ ነዚ ዓለም ብሕጂ ንሪኢ ኣለና ንሰብለላ እሞ ካልእ ዓለም ኣይኮነት መቸም እዛ ዓለም እዚኣ እያ እዛ ዓለም እዚኣ ሕጂ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ እሞ ንርኣያ እንታይ እያ ትገብር ዘላ ትጣፋ እያ ዘላ ትቋሻመድ እያ ዘላ ትባላዕ እያ ዘላ ትሑሲ እያ ዘላ ትስሲ እያ ዘላ ትዕምፅ እያ ዘላ ሓቀ ከምኡ እያ ዘላ ኣብቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ከምኡ ዶ ክኸውን ሕጂ ንሕና ክልቲኡ ጥዒምና ኢና ካብ ዓለም ፀኒሕና ናብቲ መንፈሳዊ ህይወት ናብቲ ናይ ጌታ መፂና ኣለና ጃነት ብነብሰይ ሕጂ ክምስክር እየ ተስፋይ እቲ ቀደም ተባኣሲ እቲ ስሶዕ ቁጡዕ ዝነበረ ሕጂ ከምኡ ይኮነ ሕጂ ትፈቃር ትሑት ፅቡቅ ነገር ዝደሊ ህድእ ዝብል ንእግዚኣብሔሩ ድልምን ንሱ ፈዳይ ኩሉ ንሱ ፀግዒ ኩሉ ምዃኑ ፈሊጡ ንዕኡ ነገሩ ኣሕሊፉ ዝህብ ተስፋ እዩ ሕጂ ከምኡ ነብስና ኣብ ከምኡ ነጥዋ ኣብዚ ነገር እዚ ሕጂ እቲ ኣረጊት ሰብ ተባሂሉ ዘሎ እቲ ቀደም ትመላለሶ ዝነበርካ ትምኒት ስሕተት ማለት እዩ ብትምኒት ስሕተት ዝጠፍእ ነቲ ቀደም ተመላለስኩምሉ ብትምኒት ስሕተት ዝጠፍእ ኣረጊት ሰብ ቀንቲጥኩም በቲ ናይ ኣእምሮኹም መንፈስ ክትሕደሱ እሞ ነቲ ሓቂ ፅድቅን ቅድስናን መልክዕ ኣምላኽ ተፈጥረ ሓድሽ ሰብ ንገሱ እዚ ሓድሽ ሰብ እዚ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ክርስቶስ ድሓር ኣመንኩ ስለዚ ተዛረብኩ ኢሉ ኣመንኩ ስለ ዝተዛረብኩ እቲ ምስ ኣመንካ ብዛዕባ እቲ ዓለማዊ ነገር ኩሉ መስኪርካ ሕጂ ከዓ ንዓይ ሂወተይ ክርስቶስ እዩ ሙማቱ ከዓ ረብሓ እዩ ኣነን ቤተይን ንመይና ንክርስቶስ ኢና ነገልግል ዝብል ጭርሖ ጨሪሕካ ብክርስቶስ
أمينك بوت مقالنا مالتي حجي زي كالي هيوت إزي تحدي سبت بهاي الزول سلازي تي أب رومي نستعب رومي ويس بكرسوس يستطيع مغانا إلوز الله بكرسوس ممان أمين كاخاني متما مسؤوم من بار مالتي سلازي مسؤوم مش كرسوس تنبر نحر لها فقراوي لك ناي سلام سبمر ناي زرقل تكون ناي تخلنيها نتكفو بوتا تسلم برنا بتكفو أي تغيدنيها إذ نقرأت زي زمن لسيو مو سلازي تاع أرجي سبن حدي سبن كنقول كلنا اثنين على نقر تسسع كني عمل خون زقول زي تريفوسي اثنين يفرم منفس إذا أنا حدي سب كريستوس نين زت متك مالتيو نصرات كم تأثرتم كونكا تحزن زجبركا نزت أميو تترد تراي بصلات بخال أملاك من باب مزمار تراي كله أوكي كمتي أونجيل ما توس بشرا حمش تتعبوا زلوا أمي حميمة عريقة بس حكمني خدمكمني أو حكمني أستقمني زب ويكان أيوة حكمنا يستقمني زب الكاني إذا مدراوين يتنكر رئيس السعد لأن إذا علم زتراين عير رئيس عمني بمبال كم زحقي شاكا زلوا تريوز الله مويك عاد زقبر الله عبلا بوت نبرتو خنكا أيوة حكمن أيستقمن سلازة أيفتقمني زبل عمودات المس سلازي ادي ناي كورسوس مخانتني كل جزء نو اتاس عدق نفسون تاي تكون نيرا تسك نيرا بسنكيتم حزبي زحات وزنور ستات عدق نفسو تسك نيرا مشيون كون كساب كان مصحف كحقق نزبل يرو لو مخان احنا بتي عالم دحر نحق انيا كريستيانات كوينا بتي زور زلو نغرات بتي زور دوم زلو قتلت عمز مسل نبات عالم مسل سب خلا كريستوس كله نسب كزاخت تفجنقول خلاص بزحبهم نتا نفسنا تسقدو زي ندحر تسقا خوينا زي حجي اتي منفس وي تحدي سبلنا مالتي موزيا سنعبت طبو تسفيه أملاخ باركة تيد بحث إرزبال انتاي مبالك انتاي مسلكا هو قالي شوي بوت حلفنا ياكل طبو حراي طبو امبار كم تزبالكم بحث إرزبالس اتي أرقيت سب اتي قدم كريستوس زنبرنا حاتيات بحري كخون كله اتي حدش سب دما اتي نكريستوس كنسعبو خلنا أبانا زفتر حدش منفساو هيوت مخانيو سلازي باولوس نتوم آمنتي ويكان كريستيانات نتي أرقيت هيوتهم قديفهم نتي حدش هيوت كلبسو بتصدق خنبرن بحري أملاح كنت أبارقون كم زلوومي أبزي زمهرنا زلو حراي مبار ناط البحري حدش هيوت زبرالو حجونس كاب مدقت باولوس نفس بقولوسي كابو أين وطنينا نعرف سلسة خاب عسرته وكلتا ساب عسرته أربعة زلو تقصي خنقصلينا كان ببحث حراي قولوسي سلسة عسرته وكلتا ساب عسرته أربعة እሺ ከምዚብል እምባሲ ከም ሕሩያት ኣምላኽን ቅዱሳንን ፍቁራትን ኮይንኩም ምሕረት ልቢ ልውሃትን ትሕትና ዓቕሊ ትዕግስቲ ልበሱ ነንሕድሕድኩም እናተፀዋወርኩም እቲ ሓደ ኣብቲ ሓደ ክሲ እንተለዎ ይቕረ ተባሃሉ ከምቲ ክርስቶስ ይቕረ ዝበለልኩም ንስኻትኩም እውን ከምኡ ይቕረ በሉ ኣብ ልዕሊ እዚ ኩሉ እውን ፍቕርን ማእሰር ፍጻሜ እያ እሞ ልበስዋ طبو ብጣዕሚ ይገርም እዩ ናይ ጳውሎስ ኣባህላ እምበር ኣብዚ እንታይ ዝብል ኣሎ ኣመንቲ ብኸመይ እዮም ዝግለፁ ብኸመይ ኢኻ ሓደ ኣማኒ ክበሃል ከሎሲ መግለፂኡስ እንታይ እዩ ምስቲ ክለብስዎ ዘለዎም ባህርያት ከ ብኸመይ ይዛመዱ ዝብል ሕቶ ኣሎሞ እንታይ ይመስለኩም ኣብዚ ሕቶ እዚ እጅ ኸናብ መን ክኸይድ ቴድ ናባኻ ዋላ ክቕፅል ተስፌ ብድሕሪኻ ሃራይ እቲ ሓድሽ ባህሪ እንድዩ ዝብል ዘሎ ሓድሽ ባህሪ ሕጂ እውን ብዘይካ ክርስቶስ ወላ ሓደ እንድዩ ዘይብልና ንክርስቶስ ተቐቢልና እናቱ ባህሪ ከነንፀባርቕ ዘኽእለና ሓይሊ ኣሎ ንዕኡ ምቕባል ንክርስቶስ ምቕባል ምርዳእ ይሓትት ንክርስቶስ ምቕባል ምእማን ይሓትት ኣመንቲ ኮይና ክንርከብ ንክርስቶስ ኢና ክንቅበሎ ንክርስቶስ ምስተቐበልና ድማ ንዓለም ክንቀፅል ኣለና ማለት እዩ ከምዚ ሕጂ ኣቐዲምካ ክትገልፅዮ ዝነበርክ ተተሓሓዚ እዩ
ሕጂ ባህሪ ከነንፀባርቆ ዝግባአና ቀድሚ ሕጂ ዝነበረ ቴድሮስን ሕጂ ዘሎ ቴድሮስን ኮምፕሊትሊ ሓደ ክኾኑ ኣይክእሉን እዮም ግና እዚ ሕጂ ዘሎ ቴድሮስ ምስራሕ ከዓ ከድልዮ እዩ ማለት እዩ ኮምፕሊትሊ ንክርስቶስ ክመስል ቃልሲ የድሊ እዩ ማለት እዩ እቲ ቃልሲ ከዓ እንታይ እዩ ናብ ክርስቶስ ምጥማት እዩ ናይ ሰማይ ሓሳብ ምሕሳብ እዩ ቃል ኣምላኽ ምንባብን ምእማንን ከም ቃል ኣምላኽ ኮይንካ ትርከብ ብፀሎት ሓይሊ ምስ እግዚኣብሔር ግዜ ምውሳድን እዩ እቲ ኣገዳሲ ማለት እዩ ከምቲ ኣቐዲመ ዘንበብክዎ እምበኣሲ ከም ሕሩያት ኣምላኽን ቅዱሳንን ፍቁራት ኮይንኩም ምሕረት ልቢ ለውሃትን ትሕትና ዓቕሊ ትዕግስቲ ልበሱ ይብል ኣሎ ማለት እዩ እዚ ካበየ ዝረኽቦ ካብ የሱስ እየ የሱስ ክርስቶስ ምንታይን ምንቲ ኩላትና ሓጥኣን ናብ ፅድቂ ከምፃና ናብ ሂወት ዘለዓለም ከምፃና ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ተገፊዑ እዩ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ በቲ ንሱ ዝፈጠሮም ተናዓይቑ እዩ በቲ ንሱ ዝፈጠሮም ጡፍ ኢሎምሉ እዮም ተቐጥቂጡ እዩ ኣብ መስቀል ምስቶም ዓመፅቲ ምስቶም ግቡኦም ገበን ገይሮም ዝተፈርዱ ተቆፂሩ እዩ ሓንቲ ሓጢኣት ከይገበረ ስጋዕ ሞት ከዓኒ እሙን ኮይኑ ሓጢኣቶም ኣይፈልጡን እዮም እሞ የቕረበለሎም ኢሉ ስለ ሓጢኣትና ዝሓለፈ ንፅድቅና መቃብሪ ፈንቂሉ ዝተስአ ንሰማይ ከዓ ዝዓረገ ኣብ ሰማይ ኣብቲ ቅድስተ ቅዱሳን ኮይኑ ስለ ሓጢኣትና ዘማልድ ዘሎ ብናይ ዘለዓለማዊ ምሕረቱ ተሰኪሙና ዘሎ የሱስ ናብኢና ክንጥምት ዝግባአና ንሱ እዩ ንዓና ክልውጠና ዝኽእል ስለዚ ክርስትያናት ናይ ክርስቶስ ባህሪ ኢና ከነንፀባርቕ ዝግባአና ዕለት ዕለት በጭቕ ዝብለና ባህሪታት ኣሎ ነዚ በጭቕ ዝብል ባህሪ እንታይ ክንገብር እዩ ዝግባአና ሓጢኣት ከም ዝገበርና ወይ ድማ ንኣምላኽ ከም ዘጓህናዮ ንመንፈስ ቅዱስ ከም ዘጓህናዮ ውሉድ ኣምላኽ ተባሂልና ክነስና ከምቶም ኣብ ዓለም ዘለው ወይ ድማ ኣብ ዓለም ኮለና ንገብሮ ግብርታት ነንፀባርቆ ባህሪታት ከነንፀባርቆ ኮለና መንፈስ ቅዱስ ይጉብ ምዃኑ ክንርዳእ ይግባአና ማለት እዩ እዚ ተረዲእና ድማኒ ናብቲ ቅኑዕ ዝኾነ ባህሪ ናይ ክርስቶስ ክንምለስ ይሕግዘና እዩ ስለዚ ኣብዚ እንታይ ሎ ለውሃት ክንከውን ከም ዝግባአና መሓርቲ ክንከውን ከም ዝግባአና እቲ ኣመንትን ኣመንቲ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታትን ቦታን ዘጋጥመና ገልጠምጠም ክህሉ ይኽእል እዩ ዘጋጥመና ዘይምርድዳእ ክህሉ ይኽእል እዩ ኩራውን ክመፅእ ይኽእል እዩ ግና ሰባት ኢና ብትኽክል ግና ናይ ክርስቶስ ባህሪ ከም ዘይኮነ ተረዲእና ትሕትሕት ክንብል ክንንሳሕ የቕረ ክንብል ነቲ ዝበደልናዮ ተረዲድና እንተኮይንና እውን ኣንሕና የቕረ ንብለሉ መንፈስ ተዓጢቕና ክንመፅእ ከምዚ ዓይነት ባህሪ ክህልወና እዩ ዝዛረበና ዘሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ናይ ብሓቂ ፈውሲ ዝኾነ ትምህርቲ እዩ ንዓይ ብጣዕሚ ፈውሲ እዩ ክርስቶስ ስለዘፍቀረኒ እዩ ዝምህረኒ ዘሎ ቃል ኣምላኽ መተናንሕና ክንልብን መተናንሕና ቁንዓት ኣመንቲ ለዋሃት ኣመንቲ ፈቃራት ኣመንቲ ናይ የሱስ ባህሪ ዘለዎም ኣመንቲ ኮይና ነዛ ምድሪ እዚኣ መታን ክንጠቕማ ነዛ ምድሪ እዚኣ ክንጠቕማ እንተኮይና ነቶም ኣብ ምድሪ ዘለው እዚኣ ኣመንቲ ናብ ምድሓን ከነምፆም እንተኮይና ኣንሕና ክንልወጥ ከም ዝግባአና እውን የተሓሳስበና እዩ እዚ ሎማዓንቲ ነፅንዖ ዘለና ሓቢርና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓድሽ ባህሪ ናይ ክርስቶስ ባህሪ ዕለት ዕለት ክንለብሶ ፀግኡ ክበዝሓልና ስለዚ ድማ ናይ ብሓቂ ከነተኮር ናብ ክርስቶስ ክንጥምት ከም ዝግባአና እዩ ዘተሓሳስበና ሞ በዚ ሓሳብ ይገልፅ ኣምላኽ ይባርክ ፅቡቅ ኣምላኽ ይባርክካ ቴዲ ሓራይ ተስፌ እንታይ ኣለካ ሓሳብ ኣብዚ ተባረኸ ቴዲ ሓራይ ክውስኸሉ እየ እምበር ዳርጋ ወዲዎ እዩ ቴዲ ሕጂ እንታይ ኢና ኣብዚ እንሪኦ እዚ ባዕሉ ይእቲና እዩ ባዕሉ ሲ ተቐቢልናኡ ይእቲና ደምዲምዎ ተደምዲሚት መልእኽቲ እዚ ተደምዲሙ ምክንያቱ እንታይ ኢሉ ነቲ እንታይ እንትብላታ ከም ብባማዕታን ካልእ ጥቕሲ እንዲኸና ዝፀኒሐ ኣብታ ፍቅሪ 12 እምበኣርሲ ከም ሕሩያት ኣምላኽን ቅዱሳንን ፍቁራትን ኮንኩም ምሕረት ልቢ ለውሃት ትሕትና ዓቕሊ ትዕግስቲ ልበሱ
نعاد حلكم ده تصوركم تحادة أب تحادة كسي انت لو يقرأ تبعالو كنتي هن كريستوس يقرأ ولكم نسخاتكم كم يقرأ تبعالو نحنا يقرأ استبعدنا سبات واي إنا يقرأ زينب يقرأ زينب انت خوينا جينا أيدي أرجي سب إنا زلنا عبدي أرجي سب إنا زلنا جينا تحدي سبع أتنين نتحدي سبع لبسنا سلازي تحدي سب كريستوس لبسنا يو انت خوينا تحدي سب زي كريستوس لبسنا يو انت خوينا انت تغييرنا يعني يقرأ تغييرنا سلازي نحن تنقبر لنا يقرأ خنبلا لنا كسي كلنا عيدلن أب قرآن صحيح عرب عيدلن كمتي على أملاك زبلنا مالتي كمتي ناي منفساوي هوت كنا حاسب يحجز دلدلنا سقاو نقر كنا حاسب زي كورس منفساوي نقر غرياتو منفساوي بيت منفساوي يمرمر سلازيو نتي قال أملاك من مرمرو قال أملاك يمرمرو نعملاك سي من فلتو أملاك سلازي بمت بيس كورسوس تونكو أبزر الله هجي يسكروسوس سلازي نا كل جزء أبد مينا عنكم تزق بعنا هذا موجسي أرلكا نعم هذا نقدر كيتهم كحكيرو أبي أخاف تعرف كأني دليل خايز اللي خات كده اللي خا أنا سمع عرفي غاي مالتي أفت مدراوي حكي أبو عزو أبي ودنا خاني كابي جاب كيسنا أبي كنا عرف هذا سيز كاب كورسوس سبب كيسنا خيدنا أب كورسوس نعم زيوت زي كرز دلزم سلاز زين ده هردا خوينو نكروز زابط مينا مسجبرنا فقري ما أثر في تسامي سلاز غلط ندعن قبرنا كن لبسه نحنا كل كيزي كريستوس انتي كابايز دلي حجي تيدا عنده يقول له انتي مسيرك عبد حديث مسمصها حلنا انت يقول يرتع من يزرعك تمنفس وعلي يزرعك نسي دانيا تمنفس نوشتغاي تنكفمو ابحما ويلي جيكا عم تقبرك تردا بس نغير زي قد ملس عب سيطان صبوق الله لن سبا يركبني سيطان حتى صبوقت نغير يقولوا بمن تعمل صبوقت نقول سيطان كتفاكا قتلك يدمت يحرك يتفقت أملاكنا يوت كتركب سلازي إكزابير كل جزء تومولوسو خلنا خلو صلاة خلص ناس نسون تايقبل يفكرنا أبزلهم مزيسك منين صلاة يزفكر حنا غتفدي عالم تقايا حنا غفدي سب سلازي حنا قنفدي نخلا يكوننا نحنا حنا ناس فدينا يسكن صوص علي أم مسكر حنا فدينا سلازيو إتيزا حدا كنا أتيوت زكبرنا كل جزء نحن زيوت الناس سكرنا بزيوت زكنبر عبتي مدراوي يوتنا نقولوا انت هنقبرنا مجمر انا السماياو نغرنا نقومطو السماياو انت ندحر عليو اتمدراو تكبر كلها كل جزء بتسماياو تمرح سلازلها اتمدراو بتسماياو كمرح الله اذا السماياو يكون بتمدراو كمرح زلو سلازي اتمدراو يوتنا بتسماياو غيرنا ندحر مريحنا يو بتزرخنا يوحد تمسكن نبل بتزلنا نعقب نكزابير أملانا جزء نهب جزء كنوبو زابير يدلير يحتنا جزء كبوري نبكر مكزابير كنقرب بتزرخنا يوم مسجانا خنهب نب زابير نقرب نتي سوا علنا يوم نكزابير مسجانا خنهب نب صلوت متس إذا نقدر زلتي قبرك على مالتي حجي يوم كأقول جزء تحدث على أنت أرجت ماكينة ذريق مالهم أبنت كنا أرجت ماكينة تقول مش موتره ويعقب ويقلنا بلتغيب ده حرب ده ماكينة بمن ده أكون تغير كمان لا خلا موتور عم عند حدش موتور الحركة يمكنلا تنزل لي تنا بعض الله أنا جرست بلاش وأنا حدش تجزي عم تقال زي ماكينة ده ولا لا تحدي سالا وحدا جزا كيف رسكوا ولا إديك تجنز كوبونا جرست ده تجن كيم حدث كيو رينو خول يحدث حجي حدش استسرح وينه يرى
عيني إتي استبلاشو نجر على خير أبزي وزخاني إتي زبلاشو نجر ندعرنا يو بتمنفس قدس غيرنا ندعرنا ينخي بيتك على أملاح غيرنا دعرنا ينخي بكل جزء مسواتنا نو نقرب انتي نعوز منافر خنافر حجي سجانا نقتل مالتي منفساوي ودنا خانا عبي بس نجر إذا حدش يود نهلونا زيد عايز تخيل مو زيا كده ما يدلي ጽቡቕ ተስፋ ኣምላኽ ባረካ ስለዚ ሓሳብ ጳውሎስ ምእመናን ወይ ከዓ ክርስቲያናት ብእግዚኣብሔር ዝተመርፁ ሃዋርያ ጴጥሮስ ከዓ ኢሉ ንስኻትኩም ሲ ደግነት ካብ ፀልማት ናብቲ ዘገርም ብርሃን ፀዋዓኩም ሕሩያት ወለዶ ህዝቢ ኣምላኽ ኢኹም ኢሉ ኣሎ ልካ ሃዋርያ ጳውሎስ ከዓ ኣብዚ ከም ሕሩያት ኣምላኽ ኢሉ ኣብዚ ስለዚ ሕሩያት ኣምላኽ እንታይ እዮም ቅዱሳን ፍቁራት ኮንኩም እዩ ዝዛረብ ዘሎ ሞ ስለዚ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ባህሪ ብዘንፀባርቕ መገዲ ክነብሩ ከም ዝግብኦም ከምቲ ሽሞም ማለት ይኮ መለለይኦም ሓደ ሃዋርያ ጳውሎስ መስኪሩ ኣሎ ቶም ኣመንቲ ቶም ክርስቲያናስ መለለይኦም እዚ እዩ ኢሉ ኣሎ ስለዚ እግዚኣብሔር ፍቕሪ ኣርእዩ እንተኮይኑ ኣመንቲ ከዓ ፍቕሪ ከርእዩ ኣለዎም ሓቀይ እንዴ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ባዕሉ ምሕረት ትዕግስቲ ትሕትና እንድሕር ኣርእዩ ንሕና እውን ከምኡ ዘይንገብረሉ ኣብነት የለን ስለዚ ልክዕ ናቱ ኢና እንታ ክንገብር ዝግባኣና ናቱ ኢና ክንወርስ ዝግባኣና እሞ ስለዚ ንሕና ክርስቲያናት ከምቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝበለና ሕሩያትን ቅዱሳንን ፍቁራትን ህዝቢ ኣምላኽ ኢሉ ካብ ገለፀና ብምክንያት እዚ እቲ መንነትና ኩሉ ከዓ ኣብኡ ክኸውን ኣሎ ንዕኡ ክመስል ክኽእል ኣለዎ ንክርስቶስ ክንመስል ክንጋደል ከም ዘለና እዩ ዝነግረና ዘሎ እሞ ክንቅፅል ኣብቲ ናይ መወዳእታ ኢና በፂሕና ዘለና ሓድሽ ሂወት ምንባር እቲ ናይ ኣረጊት ሂወት ሓሊፉ ንገዛ ርእስኻ ቀቲልካ ነዚ ምድራዊ ናብራ ኩሉ ቀቲልካ ሲ ሕጂ ብሓድሽ ሂወት ምንባር እዩ ዝብል ዘሎ ናይ መወዳእታ ጥቕስና መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሎሴ ምዕራፍ 3 ካብ 16 ሳብ 17 ዘሎ ብኣ ክንወዲ ኢና እንታይ ትብል ብመዝሙርን ውዳሴን ሕራይ ተስፋ ክተንብባ ትኽእል ኢኻ ደይውፅኻ ይመሲሉኒ ቅሬታ بمزمورون وداسين منفساو كنين نحاد حدكم أستمهورون معادو بلبخم ون بسأقانا أملاخ الناس زمركم عبر الصوص كل طلب ملي يحضر فقال كون ويس بقبري تقبروا زبلو كله سمو قيتان يسوس كبروا بوخا نكزابي ربو عمسكنو الرحيل أبزي بخالق مقد متينا اللهم بفولي كريستوس مولو بمولو أبتحت أطرو خأتونا زخئلو انتايو كريستوس مالتي نحنا سابتحت أطرو أبزي زنببنايو حدا موزيكا تلعيلو اللهم موزيكا انتاي ترايزو مزمورنا أمنتي قال كريستوس أبلبهم نخطنحو بخما يزحق زوم زبليو حراي تسفينا بخاك أطل دحارتي يد مدمدم تاقبرلنا بيشم أكل ناي أقول قلت أملاحي مزمور أكل وحازي سيجا علني وحازي سيجا علني وحازي سيجا علني أبلبي وحازي سيجا علني وحازي سيجا علني وحازي سيجا علني أبلبي آمين سلازي مزمور صلوت عشر موبع زي إيو تتقيسلنا زلو عاب عالم الحرمتنا انتيال فلوت بايلال ناي كريستيانات فوري نجر كاتاي مزموري ناملاقو اندا امسغونو نتي سغبرو لهم سناي نجر نتي እግዚአብሔር كل ጊዜ ኣብ ህይወትና እንታይ ዝገብረልና ዘሎ ብምስጋና መዝሙር ኢና ንኣምላኽ ነመስግኖ ለይስ ብምንእታ መዝሙር ክነቅሕ ይግባእ ጳውሎስ ተሪኹሞ ኣይሚን ዳዊት ከመይ ይዝምር ነይሩ ንባዕሉ እቲ ሉሲፌር ፀዋሪ ብርሃን ብሩህ ወውድ ወጋሕታ ነበረ ዘማራይ እዩ ነይሩ ድሓር ዳኣሉ ሽሙ ኣባላሽዩ እምበር መዝሙር ሓደ ክፋል ናይ ክሳይና እዩ ስለዚ
إذا مزمور زي مما صوتي يقبرك سلام كرسوس كا أبلو بقوم يجز نزيب حدا سكات تقول يقوم مما صوتكم مسجاناي مزمور مسجاناي نعمله تمسجن نفسي نجزابير مسجن التقبل الكسنة نقول كل خايت رسعي سلازم بصلوت بمزمور وبك أنا بزيجر كان أملاخ تايت قبره مالديو تمسجنه أملاخ سلام كانوا مشتاق كل جزء تايت قبره مالتي مزمور مشتاق يحدث المنفساوي هو تكاي باراتي مش نفسك يجلوطي ما أنا زي أخوي زخل كزمري زخل برام زي بزح حسب كبايك إلمي ጽቡቕ ተስፌ እኹል ሓሳቡን ሂብካ ኢኻ ብዛዕባ እዚ ኣምላኽ ባርኽካ ሓራይቲ የዲ ናይ መወዳእታ هو ኣብዚ መወዳእታ ሓድሽ ሂወት ምንባር ዝብለና ዘሎ በቃ ኣመንቲ ብዜካ ናይ የሱስ ክርስቶስ ባህሪ ምንፅብራቕ ካልእ ወላ ሓንቲ ኣማራፂ ከም ዘይብልና ማለት እዩ ንክርስቶስ ኩሉ ግዜ ክንሓስቦን ክንለብሶን ከም ዝግባአልና ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ብርሃን ይኹም ኢሉ ኣሎ ብርሃን ክንከውን ኮይና ንክርስቶስ ክንለብሶ ኣለና ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ጨው ምድሪ ይኹም ኢሉና ኣሎ ጨው ምድሪ ክንከውን ኮይና ንክርስቶስ ክንለብሶ ኣለና መዓልታዊ ሓሳባትና ክርስቶስ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዛ ምድሪ እዚኣ ሓላፊት እያ እታ ትመፅእ ዘላ መንግስቲ ኣምላኽ ልክዕ ከምቲ ቃሉ ዝብሎ ኣብ ኢሳያስ መወዳእታ ምዕራፍ ከምኡ ድማ ኣብ ራእይ ዮሃንስ መወዳእታ ምዕራፍ ብዛዕባ ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን ክመፅእ ከሎ ርአኹ ገሊሉ ዝተተነበየ ትንቢት የሱስ ክመፅእ ብዛዕባኡ ኢና ክንሓስብ ዝግባአና ስለዚ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ክንሕጎስ ይኹን ባህ ክብለና ይኹን ሰላምና ሕልው ክኸውን ቀንዲ ኣማራፂ የሱስ ክርስቶስ መቕባልን መልባስን ኩሉ ግዜ ናብኡ ምጥማትን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣብ ቆሎሴ 3:16-17 ተነቢቡልና ወይ ድማ ተፃሒፉልና ዘሎ ከዓኒ ነቲ መንፈሳዊ ሂወትና ኣብ ፀፅባሕ መታን ክሕደስ ይሕግዘና ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ናይ መዝሙር መንፈስ እንተሃልዩና መዝሙር ካብ ጭንቀት ሓርያ ውፃእካ እዩ መዝሙር ካብቲ ንሰላምካ ዝዘርግ መንፈስ ሓርያ ይውፃእካ እዩ ትዝክሩ ትኮንኩም ሳኦል ኣብቲ ናይ ጥንታዊ ናይ እግዚኣብሔር ህዝቢ እስራኤላውያን ኣዝዩ ኣብ ጭንቀት ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ሳኦል እቲ ቀዳማይ ንጉስ ናይ እስራኤል ማለት እዩ መን እዩ ካብቲ ጭንቀቱ ካብቲ ሕማቅ መንፈስ ዘናግፎ ነይሩ ወይ ድማ ዘዝሕሎ ነይሩ ሰላም ዝህቦ ዘህድኦ ነይሩ መዝሙር እዩ ዳዊት እዩ ይመፅኡ በገና ይወቅዓሉ ነይሩ ዳዊት ድማ ከምዚ ሓውና ተስፋ ያቀዲሙ ዝገልፆ ዝነበረ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና እቲ ዝበለፀ ዘማሪ እሞ ኣብቲ ናይ መዝሙሩ ተፃሒፉ ዘሎ ግጥምታት ወይ ድማ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ተመዝጊቡ ዘሎ መዝሙር ዳዊት ዝበሃል ኣዝዩ ፈውሲ ዘለዎ ብዛዕባ ክርስቶስ ተዛሪቡ ኣሎ ብዛዕባ ተጨኒቅካ ከመይ ጌርካ ሰላም ትረክብ ተዛሪቡ ኣሎ ብዛዕባ እቲ ዘለዓለማዊ ጓሳና ተዛሪቡ ኣሎ ብዛዕባ እቲ ዘለዓለማዊ መዕቆቢና ተዛሪቡ ኣሎ ስለዚ ዳዊት ክዝምር ከሎ ወይ ድማ በገና ክሃርም ከሎ እቲ ንሳኦል ደሳቂዩ ዝነበረ መንፈስ ይወፅእ ነይሩ ማለት እዩ ንዓና ንኣመንቲ ከዓኒ ከመይ ገይሩ ይሐድሰና ርዱእ እዩ ማለት እዩ መዝሙር ክንዝምር ከለና ብዛዕባ የሱስ ኢና ንዝምር ብዛዕባ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦና ኢና ንዝምር ብዛዕባ እቲ ኣብ ምድሪ ብሓይሊ ተገሊፁ ናብ ሓቂ ናብ ክርስቶስ ዘጠምተና ህያው ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ኢና ንዝምር እዚ መዝሙር እዚ ሓይሊ ኣለዎ ማለት እዩ ፈውሲ ኣለዎ ምፅዕናዕ ኣለዎ ውሽጣዊ ሰብና ድማኒ ንክንሕደስ የኽእለና እዩ ኣብ ግዜ ኣታ ጥንታዊት ናይ እግዚኣብሔር ህዝቢ እስራኤላውያን ዮሳፋት ዝበሃል ንጉስ ነይሩ እዚ ንጉስ እዚ በቶም ሶራውያን ኣብ ከባቢኡ ዘለው ነገስታት ተወሪሩ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ኣብ ዝበፅሓሉ ግዜ ከጥፍኡካ ይመፁ ኣለው ዝብሉ ወርሒ ሒዞም ምስ መፅዎ እንታይ ተጨኒቁ ነይሩ ሰንቢዱ ነይሩ ፈሪሑ ነይሩ ግና ናብ ኣምላኽ ተመሊሱ ፀልዩ ጾም ጸሎት ኣዊጅዩ ድሓር ግን ነቲ ውግእ ብምንታይ ኣትይዎ ብመዝሙር ምስጋና እዩ
ነቶም ዘመርቲ ነቶም ካህናት ብቅድሚት ገይሩ እግዚአብሔር ምሕረቱን ዘለዓለም ይነብር እሞ አመስግንዎ ኢሎምና ዘመሩ ከለዉ ነቶም ፀላእቶም ክስዕሩ ከለዉ እግዚአብሔር ውግኦም ተዋጊኡ ክስዕረሎም ከሎ ኢና ንርኢ። ከምኡ ድማኒ ኣብ ግዜ ሓድሽ ክዳን ሐዋርያ ጳውሎስን ሲላስን ተኣሲሮም ከለዉ በቃ እንተተኣሲርካ ትጭነቕ ኢኻ እንታይ ክመፀኒ ህይወተይ ክትነብር ዳ ክትሓልፍ ኢልካ ትጭነቕ ኢኻ ከም ሰብ። ግን እቲ ክርስቶስ ዝኣመነ ወይ ድማ ናይ ክርስቶስ መንፈስ ዘለዎ የዘምሩ። ምክንያቱ እዛ ምድር እዚኣ ሓላፊት ምዃና ፈልጥ እዩ። ሐዋርያ ጳውሎስን ሲላስን ከምኡ እዮም ገይሮም ንኣምላኽ ኣመስጊኖም ምስ ዘመሩ ብተኣምራት ከዓ ተኣሲሮምሉ ዝነበሩ እንታይ ዝበሃል ሰንሰለት ክብታሕ ከሎ ኢና ንሪኦ ማለት እዩ። ስለዚ መዝሙር ሐዋርያ ጳውሎስ እዙን ስለተረድኦ ብመዝሙር ኩሉ ግዜ ንኣምላኽኩም ኣመስግንዎ። ከምኡ እውን ኣብ ራእይ ዮሃንስ ከነፅንዕ ከለና እቶም ሽማግሌታት ኩሉ ግዜ ቅዱስ 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 እናበሉ ንእግዚአብሔር ኣብ ከም ዘመስግንዎ ነቲ ፍጹም ዝኾነ ኣምላኽ ከም ዘመስግንዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንኸነመስግኖን ንኽንሕጎስን ብፅድቂ መንፈስ ቅዱስ ንዘለዓለም ዘለዓለማዊ ህይወት ንኽንነብርን እዩ ፈጢርና ማለት እዩ። ሓጢኣት እዩ ኣምፂዎ ጓሂ፣ ሓጢኣት እዩ ኣምፂዎ ጭንቀት፣ ሓጢኣት እዩ ኣምፂዎ ዓለማውነት ወይ ድማ ምድራውነት ማለት እዩ። ስለዚ ብመዝሙር ምስጋና ብጸሎት ብቃል ኣምላኽ ክንነቃቃሕ ከም ዝግባአና ምናልባት ሙዚቃ ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ሙዚቃ ከዓኒ ኣብ ስምዒት ሰእትዩ ካብ ፍረ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ከትርፈና ኢና ክንትካዕ ዝግባአና ዳ እምበር ነቲ መንፈሳዊ ህይወትና ሙዚቃ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ቃል ኣምላኽ ይሕግዘና እዩ ክብል እሞ ኣምላኽ ይባርኩም። ፅቡቅ ኣምላኽ ይባርካ ቴዲ። ፅቡቅ ግዜ ነርና ብሓቂ ፅቡቅ ብዙሕ ነገር ከዓ ተማሂልና። ስለዚ እግዚኣብሔር ወይ ከዓ ክርስቶስ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ከእትወና ዝኽእል እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ቃል ክርስቶስ ኣባኻትኩም ብብዝሒ ምዘሓድር ኢሉ ቃል ክርስቶስ ኣባና ብብዝሒ ምዘሓድር ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ኢና ካብኡ መንጢሉ ዝወስደና የለን። እዚ ማለት ከዓ ክርስቶስ ቃሉን ንልብና ንኣእምሮናን ክመልእ ከሎ እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ንመፅሓፍ ቅዱስ ከነፅንዖ ጥራይ ዘይኮነ ክንርድኦ ከም ዘለና መን ይዛረበና ከም ዘሎ ክንፈልጥ ብኡ ቢልና ኢና ሌላ ንገብር እቲ ርክብና ምስ ክርስቶስ ፅኑዕ ክኸውን ዝኽእል። ስለዚ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ክርስቶስ ክንሓስብ ብዛዕባ ቃሉ ክንሓስብ ከም ዘለና ድሓር ብዛዕባ እቲ ሙዚቃ ዝብሎ ዘሎ ከዓ ሕጂ እቲ ዓይናይ ሙዚቃ ኢና ንሰምዕ ዓይናይ ሙዚቃ ኢና ዘይንሰምዕ እሱ ይኮነን። እቲ ግን ክሳዕ ክንደይ ሙዚቃ ወይ ከዓ መዝሙር ክሳዕ ክንደይ ከም ዝልውጥ ንዝሓዘነት ነፍሲ ንዝሓመመ ንዝተጎድአ ልቢ ንተስፋ ዝቆረፀት ነፍሲ ክሳብ ክንደይ ባህታን ፈውስን ምዃን እዩ። ዳዊት እንታይ ኢሉ ንእግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ብመዝሙር እንተክገብሮ ይብል ክባርኮ ይብል ንእግዚኣብሔር ብመዝሙር ምምስጋን ከዓ ይብል ሰናይ እዩ ይብል። ስለዚ ብኩሉ ግዜ ኣፍና ብመዝሙር ክመልእ ከሎ ዝስማዓና ስምዒት ኣሎ። ብፍላይ ቶም መዝሙር ንፈቱ ሰባት ብዛዕባ እቲ መዝሙር ዝርድኣና ሰባት ይስማዓካ እዩ ክሳብ ክንዲ ኣብኡ ጥሒልካ ክትዝምር ከለካ እሞ እቲ መንፈሳዊ መዝሙር ድሓር ሐዋርያ ጳውሎስ ክዛረብ ከሉ ከዓ ብመዝሙርን ውዳሴን መንፈሳዊ ቅኔ እናሓድሕድኩም ኣስተምህሩን መዓዱን ኣባኹም ጥራይ ተሓፀር እዩ ዝብል ዘሎ። እቲ ንስኹም ዝተረዳእኩሞ ብዛዕባ እቲ ቅኔ ብዛዕባ እቲ መዝሙርሲ ነቶም ኣብ ከባቢኹም ዘለዉ ከዓ ንዓኣቶም ከዓ መዓድዎም እሞ ንስኻትኩም ከዓ ብልብኹም ብፀጋ እናመላእኩም ንኣምላኽ እናዘመርኩም ቃል ክርስቶስ ብኩሉ ብጥበብ መሊኡ ይሕደርኩም እዩ ዝብለና ዘሎ እሞ ሙዚቃ ወይ ከዓ መዝሙር ክሳብ ክንዲዚ ንኣመንቲ ንክርስቲያናት ክሳብ ክንደይ ሓጋዚ ምዃኑ ንኣምላኽ ምምስጋን ምስጋናኻ ብከምኡ ምግላፅ ንሕድሕድካ ምትብባዕ ምምዕዓድ መንፈሳዊ ሓቅታት ኣብ ልብና ምቕማጥ ብዙሕ ነገር ክንብል ንኽእል ኢና እሞ ስለዚ ሙዚቃ ካብቲ ምስጋናዊ ካብ ምስጋናን ካብቲ ኣምልኾን ዝተበገሰ እዩ። ንኣምላኽሲ ከምቲ ኣብ ካልኡን ብመዝሙር ብመንፈሳዊ ቅኔን ባህ እናበልና ንዕኡ ነምልኾ ንምስጋና ከም ዝተፈጠርና ፈሊጥና ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሚኡ ብከምኡ ክንቀርብ ከም ዘለና እዩ። ብዙሕ ነገር ዳሲስና ኣለና። ልዕሊ ኩሉ ከዓ ከምቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝበለና ፍቃድ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ ምእንቲ ክትፈልጡስ ኢሉና ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ እምበር ነዚ ዓለም እዚ ኣይትምሰልዋ ኢሉና እሞ ብኩሉ ነቲ ኣረጊት ህይወትና ኣንጢጥና
بحدش يوت كن مالالس እግዚአብሔር ጸጋ ይብዛሐልና ስለዚህ ነበረና ጊዜ አምላክ ነመስግኑ ንዓኻትኩም ከ አምላኽ ባርኽኩም ኣዝዩ ኣገዳስን እዋናውን መልእኽቲ ኢኹም ሂቡና እሞ ደጊመ ኣምላኽ ባርኽኩም ይብለኩም በኣር ጸሎት ጌርና ክንዛዝሙ ኢና ኣገልግሎትና ሓውናት የዲ ጸሎት ግበረልና ንጸሊ እሺ ዘላለማዊ ፈቃርን ሕያዋን ዝኾንካ ኣምላኽና ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ስጋብዛ ግዜ ዚያን መዓልትን ብወደው ክንብል ምሕረትካ ብዝሕካልና ኢኻ እሞ ክብሪ ንዓኻ ይኹን እነሆ ሎም መዓልቲ ኣዝዩ ንህይወትና ዝልውጥን ዘነቓቕሕን ናባኻ ዘጠምትን ህያው ዝኾነ ቃል ህያው ዝኾነ ምዕዶ ህያው ዝኾነ በረኸት ዘለዎ ቃል ክትምህረና ጽኒሕካ እሞ ኣዝና ንምስግነካ ኣለና እነሆ ንሰማዓተ ድማ ጎይታ ብመንፈስካ ጸጋኻን ሓይልኻን ከተብዝሓሎም በዚ ቃል እዚ ክትልውጦም ክትባርኾም ንልምነካ ኣለና ዘበን ህይወትና ዘበለ ኩሉ ንስኻ ክትከብረሉ ብስም ኢየሱስ ንጽሊ ኣሜን 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 እምበር ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ መደባትና ስለትምክሳልኩም ኣዝና ኢና ነመስግን በዚ ተመሓላለፈ መልእኽቲ ተባሪኽኩም ክትኮኑ ተስፋ ገብር ንዓኻትኩምን ኣምላኽ ባርኽኩም ኣብ ዝመጽእ ብተመሳሳሊ መጽናዕቲ ኢና ክንራኸብ ክሳብ ሽዑ ኣምላኽ ምሳና ይኹን ጸጋ ኣምላኽ ኣይፈለየና ድሓንቀኒ